بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. سوف نخصص هذا الفيديو إن شاء الله لإنجاز تمرين في النشر. إذن سوف نستعمل اللغتين العربية والفرنسية لكي يستفيد تلاميذ الثالثة إعدادي العادي، يعني اللي كيقرأوا باللغة العربية، أو الخيار الفرنسي. إذن نأخذ مثالا بالعربية والآخر بالفرنسي. إذن يقول التمرين أن أنشر ما يعني إكس زائد المربع 7 الكل أس 2 بناقص 7 جذر المربع 5 الكل أس 2 جذر المربع 3 ناقص إكس الكل أس 2 2 جذر المربع 3 ناقص أ الكل أس 2 و إكس جذر المربع 2 زائد 1 الكل أس 2. L'exercice dit développer les produits suivants. Racine carrée de 3 moins x le tout au carré, 2 racine 3 moins a le tout au carré, x racine de 2 plus 1 le tout au carré, x plus racine de 7 le tout au carré, et enfin b moins 7 racine de 5 le tout au carré. Commençons par le premier produit. Donc on a racine de 3 moins x le tout au carré. On constate que cette expression elle est sous la forme d'une identité remarquable qui est a moins b a moins b le tout au carré. A moins b le tout au carré est égal à a au carré moins 2 fois a fois b plus b le tout au carré. Ben ici, qui joue le rôle de AC, racine carrée de 3, et qui joue le rôle de x, c'est b. Donc on va remplacer ici a par racine carrée de 3 et b par x. Alors, donc racine de 3 moins x le tout au carré est égal à racine de 3 le tout au carré, moins 2, regardez ici, 2 fois a qui joue le rôle de racine de 3, fois b qui est ici, c'est x, plus b le tout au carré qui est x le tout au carré. C'est égal, racine de 3 le tout au carré c'est 3. On dit que ce carré ici, c'est l'exposant 2, élimine ce racine carré, ce symbole qui est racine carrée, donc c'est égal à 3, moins ce produit 2 fois racine carrée de 3 fois x est égal à 2 racine de 3 x, plus x le tout au carré, on écrit seulement x au carré. Ici on va s'arrêter ici parce que on n'a rien à calculer, parce que la règle dit que on ne peut pas additionner ou bien soustraire une inconnue ou bien deux inconnus différents, ou bien un nombre connu avec un autre qui est inconnu. Donc on nous soustrait et on n'additionne pas un nombre connu avec un nombre inconnu. Deuxièmement, on ne soustrait pas et on n'ajoute pas, c'est-à-dire on n'additionne pas deux inconnus qui sont différents. Ici, il y a un seul nombre connu qui est 3, et ici, il y a deux inconnus, mais ils sont différents. Donc on va s'arrêter ici. إلى المثال الثاني x زائد المربع 7 الكل أس 2. إذن x زائد 7 الكل أس 2 نلاحظ بأنه على شكل المتطابقة الهامة a زائد b الكل أس 2. المتطابقة الهامة a زائد b الكل أس 2 التي تساوي a الكل أس 2 زائد 2 في a في b زائد b الكل أس 2. كاين اللي كيكتبها مباشرة أ أس 2 بلس 2 أ بي زائد ب أس 2. حنا خدينا الأقواس هنا
أو خدينا هاد الكتابة هذه لتسهيل التعويض، لأنه لاحظوا هنا في هذا المثال لدينا x اللي كيلعب الدور ديال a، وجد مربع 7 يلعب دوره b. سوف نعوض في هذا التعبير لإيجاد نشر هذا الجدول. إذا لاحظوا هنا، إذا سنعوض a قلنا هنا ب x، يعني x تو كاري أس 2 زائد 2 في a اللي هو x في b اللي هو جذر مربع 7 زائد b الكل أس 2 هنا، b الكل أس 2 b اللي كيلعب الدور ديالي جذر مربع 7، يعني جذر مربع 7 كل أس 2 تساوي x الكل أس 2 نكتب فقط x أس 2 زائد جداء 2 في x في جذر مربع 7 سوف نكتب 2 x جذر مربع 7، أو ممكن نكتبوا 2 جذر مربع 7 x، سي لا ميم شوز، نفس الشيء، زائد جذر مربع 7 الكل أس 2. نعلم أن الأس 2 يحذف هذا الرمز، رمز الجذر مربع، إذا نكتب فقط 7. هنا لا يوجد ما يحسب هنا، لأنه القاعدة تقول لا نجمع ولا نطرح إلا الحدود المعلومة. ثانيا لا نجمع ولا نطرح إلا الحدود التي تضم نفس المجهول. إذا إلى المثال الثالث أو السؤال الثالث، وصلنا إلى b moins 7 racine carrée de 5 le tout au carré. Donc il est égal à, premièrement, on constate que ce produit sous la forme de l'identité remarquable a moins b le tout au carré, qui est égal à a carré moins 2 fois a fois b plus b le tout au carré. Eh bien, je vais remplacer a ici par b et b ici par 7 racine carrée de 5. Donc, on va remplacer ici cette expression a par b et b par 7 racine carrée de 5. Donc, c'est égal à b tout au carré moins 2 fois b fois 7 racine carrée de 5 plus 7 racine carrée de 5 le tout au carré. C'est égal, b le tout au carré c'est b au carré, moins ce produit on calcule d'abord le produit des nombres connus, c'est-à-dire 2 et 7, donc 2 fois 7 c'est 14, fois b fois racine de 5, c'est exactement 14b racine de 5, plus 7 racine carrée de 5 le tout au carré. Ici on va appliquer la définition d'une puissance. 7, on sait que x carré est égal à x fois x, c'est-à-dire 7 racine carrée le tout au carré est égal à 7 racine carrée de 5 fois 7 racine carrée de 5, c'est-à-dire 7 fois 7 c'est 40, 9 fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 5 c'est racine carrée de 5 le tout au carré, est égal à 49 fois racine de 5 le tout au carré c'est 5, qui est égal, donc 5 et 40, c'est-à-dire 445. Non, ici c'est 9 fois 5 c'est 45 et 9 fois 4 fois 5 c'est 20, avec 4 c'est 24, c'est 245. Donc le résultat c'est b carré moins 14b racine carrée de 5 plus 245. On n'a rien à calculer ici parce que on a un seul nombre connu, c'est-à-dire le 245, et on a ici deux inconnus qui sont différents. Au quatrième exemple,
c'est x. Quatrième exemple. اثنان جي مربع 3 ناقص أ الكل أس 2 تساوي. إذا لاحظوا هذا الجداء أو هذا التعبير اللي هو عبارة عن جداء على شكل متطابقة الهامة أ ناقص ب الكل أس 2. نعلم أن أ ناقص ب الكل أس 2 تساوي أ الكل أس 2 ناقص 2 في أ في ب زائد ب الكل أس 2. إذا بما أن هنا أ يلعب دورها 2 جي مربع 3 و ب هنا يلعب دورها أ، إذن سوف نعوض أ و ب هنا ب 2 جي مربع 3 و أ على التوالي. إذن 2 جي مربع 3 ناقص أ تساوي 2 جي مربع 3 لو تو كاري أس 2 ناقص 2 في 2 جي مربع 3 في أ. قلنا هذه على شكل أ ناقص ب الكل أس 2 التي تساوي أ الكل أس 2 ناقص 2 في أ في ب زائد ب الكل أس 2. لاحظوا عوضت أ ب 2 جي مربع 3 ناقص 2 في أ اللي هو 2 جي مربع 3 في ب اللي هو أ زائد ب الكل أس 2 اللي كيلعب الدور ديال أ يعني أ أس 2 تساوي 2 جي مربع 3 الكل أس 2. نستعمل تعريف القوة. نعلم أن إكس أس 2 ما هي إلى إكس في إكس. إذن 2 جي مربع 3 الكل أس 2 ما هي إلى 2 جي مربع 3 في 2 جي مربع 3. 2 في 2 4 جي مربع 3 في جي مربع 3 يعني جي مربع 3 أس 2 وجي مربع 3 أس 2 الأس يحذف لنا هذا الرمز الجذر كتبقى عندي هنا 3 في 4 يعني 12. إذن 12 ناقص 2 في 2 جي مربع 3 في أ هي 2 في 2 4 في جي مربع 3 في أ نكتب 4 جي مربع 3 أ. إذن ملي كيكون عندنا هنا جداء كنسبقوا جداء العوامل المعلومة 2 في 2 هي 4 ثم هنا لدينا جذر مربع واحد ومجهول واحد. الجداء عندما نضرب معلوم في مجهول أو في جذر مربع نقوم به يعني كنلصقوه. إذن 4 في جذر مربع 3 أ أو ممكن أن نكتب 4 أ جذر مربع 3 زائد أ الكل أس 2 نكتب أ أس 2. إذن النتيجة هي لا يمكن أن نحسب شيئا هنا لأنه لا نجمع ولا نطرح. هذه القاعدة يجب ألا تنسى. لا نجمع ولا نطرح إلى الحدود معلومة التي تحتوي على عدد معلومة اللي هو هنا كاين معلوم واحد ثم لا نجمع إلى الحدود التي تضم نفس المجهول. هنا لدينا مجهول أ أس 2 وهنا مجهول آخر اللي هو أ. إذن سوف نتوقف هنا. آخر مثال هنا x racine carré de 2 plus 1 le tout au carré. Cette expression sous la forme d'une identité remarquable qui est a plus b le tout au carré. A plus b le tout au carré est égal à a au carré plus 2 fois a fois b plus b le tout au carré. Donc on va remplacer a par ici a par x racine de 2 parce que ici a plus b le tout au carré x racine de 2 il joue le rôle de a et 1 il joue le rôle de b. Donc on va remplacer a et b ici par x racine carrée de 2 plus 1. Alors x racine de 2 le tout au carré plus 2 fois, regardez ici, a le tout au carré, a c'est x racine carrée de 2, plus 2 de l'identité remarquable, fois a qui est x racine carrée de 2, fois b qui est 1, plus 1 le tout au carré. Donc c'est égal x racine carrée de 2 le tout au carré. Donc on a cette puissance. La définition dit que x carré, ou bien plus généralement a au carré est égal à a fois a. A ici est égal à x racine carrée de 2, c'est-à-dire x racine carrée de 2 fois x racine carrée de 2. X fois x c'est x carré, fois racine de 2, fois racine de 2 c'est racine de 2 le tout au carré. Le carré ici, l'exposant 2, il va éliminer
cette notation, c'est-à-dire racine carrée, il reste 2 ici fois x carré, t est égal à 2x carré, plus 7. Alors, ce produit, on va calculer d'abord le produit des nombres connus, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est 2, et puis on a un inconnu, une racine carrée. Donc le produit du tout est égal à 2x racine carrée de 2, ou bien 2 racine carrée de 2x, c'est la même chose, plus 1. On n'a rien à calculer ici. Et on a terminé cet exercice. إلى الحصة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.